अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब माशाल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र, हम भी सारे ठीक हैं। तो आज जा रहे हैं हम जुमा की नमाज़ पढ़ने, जो कि मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो मैं भी साथ ही हूँ, सारे बच्चे भी और बुरहान के बाबा भी। वो देखें हमारी मस्जिद, ये सामने नहीं जो साइड वाली थी इसलिए कि यहाँ लेडीज़ का भी इंतज़ाम होता है। लेडीज़ सेकंड स्टोर पे होती हैं और जो जेंट्स हैं वो नीचे मस्जिद में नमाज़ अदा करते हैं। तो मैंने कहा चले आज आपको मैं अपनी मस्जिद भी दिखा दूँ और चले साथ बच्चे भी चले जाएं आज। इसलिए मैंने अनवर से बोला कि बच्चे पिछले 2 साल में तो कोरोना की वजह से मस्जिद में नहीं बाजमात नमाज हुई, तो वो घर होते भी थे, कुछ लोग होते थे, मतलब मखसूस उन्होंने कहा कि 7, 8 या 10, 12 इस तरह, इससे ज़्यादा नहीं होते थे। तो इस साल तो माशाल्लाह सब कुछ ठीक है। ये हमारी मस्जिद है। तो मैंने कहा बुरहान भी बड़ी ज़िद करता है कि मैंने मस्जिद में जाना है नमाज़ पढ़ने के लिए, तो इनको साथ ले चले। तो बुरहान के बाबा कहते फिर आप भी साथ आओ, इसलिए कि ये तंग करते हैं। तो ये आ रहे हैं तीनों अपने बाबा के साथ और मैं ले रही हूँ उनका वीडियो क्लिप जो कि आप देख रहे हैं। तो बुरहान और तलाल तो गए अपने बाबा के साथ नीचे वाले पोर्शन में, और मैं और हातिम सेकंड स्टोर पे सेकंड पोर्शन में चले गए। वहाँ लेडीज़ होती हैं। तो एक ये रास्ता जाता है हमारी मस्जिद को और एक इधर से जाता है। इधर से ये है कि उधर बैक साइड से लेडीज़ ऊपर चली जाती हैं। और ये तुर्की वालों की मस्जिद है, उनका ही इमाम इधर होता है। वो आई थिंक 5 साल के लिए आता है, फिर 5 साल बाद नया वो वापस चला जाता है। तो फिर 5 साल बाद नया इमाम आ जाता है, जो इमाम मस्जिद होता है विद फैमिली। जो जो पहला इमाम मस्जिद था, उसकी जो वाइफ है वो भी मेरी बड़ी फ्रेंड थी। वो आई भी हमारे घर एक दफ़ा, मैंने उन्हें इनवाइट किया था, लेकिन अब वो चले गए हैं। अब जो दूसरी वाली है उससे मैं नहीं मिली, आज मैं भी मिलूँ। तो ये देखें, ये अब हातिम साहब कह रहे हैं कि मैंने भी बाबा के साथ ही जाना है। तो मैंने कहा नहीं, वहाँ नीचे आप लोग तंग करोगे। तो वो भाग भाग के मस्जिद के अंदर जा रहे हैं तो बुरहान तलाल ने इतनी अच्छी, इनके बाबा बता रहे थे, नहीं मतलब सारी नमाज अदा की साथ बड़े अच्छे तरीके से। तो मैंने कहा सही है ना, इस तरह बच्चों को पता चलता है। आप कह रहे थे कि ये हम मुझे भी नहीं पढ़ने देंगे, तंग करेंगे। तो ये मैं आ गई हूँ ऊपर और हातिम को साथ लेके। यहाँ शूज़ की चेंज करते हैं, शूज़ यहीं रख के फिर मस्जिद के अंदर इंटर होना है। तो इसलिए मैं कर रही हूँ शूज़ चेंज, और यहाँ रखूँगी अपने और हातिम के भी उतार के। तो अब हम चले जाएंगे मस्जिद के अंदर। चलो, ये है मस्जिद अंदर से माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत ही अच्छी बनाई है इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये खुला सा हाल है, एक बैक साइड पे, दूसरा एक आगे हाल है, इसलिए कि ज़्यादा अगर लेडीज़ हो जाए तो वो बैक वाले हाल पे आ जाए। तो ये वज़ू करने के लिए जगह है, तो अगर किसी ने मस्जिद के अंदर आके वज़ू करना हो तो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो घर से ही करके आए हुए हैं। तो ये हातिम को बड़ी जल्दी है कि मैं जल्दी जल्दी जाऊँ, देखूँ क्या हो रहा है इसलिए कि हातिम पहली दफ़ा आया है। बुरहान और तलाल तो आए थे, हम आते थे नमाज़ पढ़ने के लिए, जुमा की नमाज़ अदा करने के लिए, और अफ्तारी भी यहाँ पे ये करवाते हैं कुछ मखसूस दिनों में, और वो फिर हम लोग को इनवाइट करते हैं। तो फिर हम आते हैं इधर अफ्तारी करने के लिए, आई थिंक फ्राइडे को, तो फ्राइडे को ही होती है। तो पहले आज तो हमने फ्राइडे को अफ्तारी भी इधर ही की, इसलिए नमाज़ पढ़ के फिर हम चले गए वापस घर, और फिर शाम को हम फिर अफ्तारी के लिए भी आए। तो ये सब जो है वो इबादत में मशगूल हैं, और फिर पहले उन्होंने नफल वगैरह जो वो पढ़ लिए सब ने, हमने, और फिर नमाज अदा की बाजमात सब ने जुमा की। और अब हम हो गए हैं सारे फ्री। और मैं देख रही हूँ ऊपर से कि बुरहान लोग बाहर निकल गए हैं, तो फिर मैं भी निकलूँ। तो इसलिए कि पहले थोड़ा सा वेट करते हैं कि सारे जेंट्स चले जाते हैं, तो फिर लेडीज़ नीचे आती हैं कि किसी को कोई मसला ना हो। मखसूस ही ऐसे ही लगता है जैसे बंदा अपने ही पाकिस्तान में ही हो, इस तरह का मतलब पाबंदा सा माहौल, और सेम उसी तरह का फीलिंग आती है।
تو بڑا ہی مزہ آتا ہے. تو یہ کچھ لیڈیز ہیں، یہ اب انہوں نے یہیں رہنا ہے، یہ قرآن پاک پڑھتی رہیں گی شام تک، اور پھر شام کو افطاری کر کے ہی پھر یہ لوگ جائیں گے اپنے گھروں کو. تو پھر مجھے عمران کے بابا نے بچوں کو بھیجا اوپر کہ آپ لے آؤ، تو حاتم صاحب کا تو نکلنے کا دل ہی نہیں تھا، یہ نکل ہی نہیں رہا تھا. اس سے بڑا ہی سکون فیل ہو رہا تھا، یہ دیکھے ذرا. تو میں نے کہا اب آ جائیں نیچے، بابا ویٹ کر رہے ہیں، بس بڑا ہو گیا. تو یہ ہم اب جا رہے ہیں اپنے گھر کو. یہ کچھ لیڈیز آ گئی ہیں اس کے اندر، میں بات کرنے لگی تھی میں بھی، اس لیے ان کا بھی ویڈیو کلپ شامل ہو گیا ہے. طلال صاحب کا ارادہ یہ لگتا ہے یہیں رہنے کا ہے. میں باہر کھڑی ان کو دیکھ رہی ہوں، میرے پاس برہان اور طلال بھی آ گئے ہوئے ہیں. تو یہ چودھری صاحب کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی اس لیے کہ میں نے شوز پہن لیے ہوئے ہیں، یہ پھر بھاگ گئے تھے. اس نے بھی شوز خیر پہننے ہیں. تو اب ہم جا رہے ہیں واپس بچوں کو ساتھ لے کے. اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم نے نماز پڑھی، بڑا ہی مزہ آیا. اس لیے کہ بہت زیادہ میری ادھر فرینڈز ہیں جن کو میں تقریباً دو سال بعد ملی ہوں. کرونا کی وجہ سے ہم آئے ہی نہیں، تو بڑا ہی مزہ آیا. وہ بھی بڑا خوش ہوئی. وہ ہے موسٹلی ترکی کی ہیں، تو بڑا اچھا لگا سب سے مل کے. اللہ کا شکر ہے کرونا اب کنٹرول ہے. کوئی ماسک وغیرہ ضروری نہیں تھا. ہم تو ماسک ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے، لیکن کوئی ماسک انہوں نے بولا نہیں ضروری. چلے جی، اب ہم آ گئے ہیں گھر، اور پھر ہم نکلے ہیں، اب جا رہے ہیں افطاری کے لیے. تو یہ ہم کر رہے ہیں افطاری مسجد میں، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ رائس ہے بڑے اچھے بنے ہوئے، اور یہ ساتھ فلائش ہے، بالکل مائلڈ سا ہوتا ہے، کوئی اسپائسی نہیں ہے کوئی زیادہ. یہ مطلب مرچ نمک دونوں ہی کم ہوتے ہیں. مزے کا ہوتا ہے کھانا، بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو یہ ساتھ سویٹ ہوتی ہے، ساتھ کھجور ہوتی ہے، اور ساتھ یہ ٹیشو میں لپیٹے ہوتے ہیں چمچ. اور ہم لوگ بیٹھ کے تھوڑا ہم لیٹ گئے، رش تھا، لیکن وہ میری فرینڈ تھی ادھر، اس نے جگہ بنا دی، اس لیے کہ جگہ تو بک تھی. یہ دیکھیں کافی رش ہوتا ہے، اور سارے ٹیبل بک تھے. تو لیکن اس نے اپنے بچوں کو ذرا کے پیچھے کیا اور مجھے ایک علیحدہ چیئر منگوا دی. تو پھر ہم، اللہ کا شکر ہے جگہ بن گئی. تو ہم نے پھر یہ افطاری کی مسجد میں، بڑا ہی مزہ آیا. آپ بھی دیکھیں کہ ہم کس کے ساتھ، کون سا، یہ ترکی کا کھانا سارا. تو یہ 3 لیڈی ہیں جو سارا کھانا تیار کرتی ہیں. یہ کم از کم ہوں گی کوئی تقریباً 100-150 لوگ ہوں گے جس کا کھانا انہوں نے تیار کیا ہوا ہے. تو یہ ہر سال ہی کرواتے ہیں افطاری، اور ادھر پھر کچھ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، کچھ خود سے بھی آ جاتے ہیں. تو لیکن بڑا اچھا لگتا ہے. ایسے ہمیں ایسے فیلنگ آ رہی تھی جیسے عید ہو. کبھی میں کس کو مل رہی تھی، کبھی کسے مل رہی تھی. تو وہ بڑا ہنسے نا بچے، ماشاء اللہ کہتی بڑے ہو گئے ہیں، یو واو ماشاء اللہ، تیسرا بھی ہو گیا ہے. 3 ہو گئے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے 2 سال، بچے تو ماشاء اللہ اتنی جلدی چینج ہوتے ہیں، قد شد بڑھ جاتے ہیں. تو بڑا ہی ساری جو میری فرینڈس تھی وہ خوش اور بڑی ایکسائٹیڈ ہوئی. ہمیں بھی بڑا مزہ آیا. تو میں نے کہا چلے میں تھوڑا تھوڑا ویڈیو آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں. تو آپ لوگوں نے پھر ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ہماری مسجد کیسی لگی. اوکے جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.